ओम शांति 25/6/2026। मिठे बाबा बोले मिठे बच्चे, पवित्र हेबार एकमात्र उपाय है बाबांकर स्मृति। तेणु बाबांको मन पकाइबार मेहनत ही अंतिम समय रे काम रे आसीबो। आजिर प्रश्न, संगम जुगरे निज मस्तकरे केउ तिलक लगाइबा द्वारा भविष्यत स्वर्गर राजत्वर तिलक मिलिजिबो? संगम जुगरे निज मस्तकरे केउ तिलक लगाइबा द्वारा भविष्यत स्वर्गर राजत्वर तिलक मिलिजिबो? उत्तर, संगम जुगरे निज मस्तकरे एही तिलक लगाओ जे मु आत्मा बिंदु अटे, शरीर नुहे। मन भितरे सर्वदा एही कथा भाबुथाओ जे मु आत्मा, मोते बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अछि। बाबा मध्य बिंदु अटंती, मु मध्य बिंदु अटे। यही भली स्मृतिर तिलक द्वारा स्वर्गर राजत्वर तिलक प्राप्त हेब। बाबा कहउछन्ति, मु प्रतिश्रुति देउछि, जदि तुमे माने मोते मने पकाइब तेबे अधाकल्प पाई कांदिबारु रक्षा पाई जीव। ओम शांति। तुमर एही चिंता रहिबा उचित जे मोते बाबांको निश्चित स्मरण करिबाकु हेब, तेबे जाई पवित्र होई पारिबे। एथिरे जाहा किछि परिश्रम एही जोगरे रहिछि, जाहा पिलामानंक द्वारा होई पारु नाही। माया बहुत हैरान करुछि, बाबांकर स्मृति को भुलाई देउछि, अन्यर स्मृति आसी जाउछि। बाबा बा प्रेमिकंकु मने पकाउ नाहंती। एभली प्रेमिकंकु त अति कम रे 8 घंटा स्मरण करिबार सेवा देबाकु हेब, अर्थात प्रेमिकंकु स्मरण करिबार सहयोग देबाकु हेब। पिलामानंकु बाबांकु स्मरण करिबा उचित, जेउथिरे बहुत बड़ मेहनत रहिछि। गीतारे मध्य अछि, मन मना भव। बाबांकु स्मरण करि चाल। उठिबा, बसिबा, चालिबा, बुलिबा समय रे आउ किछि न भाबी केवल एक बाबांकु ही स्मरण करू थाओ। शेष समय रे एही स्मृति ही काम रे आसीबो। निजकु आत्मा अशरीरी मने कर। एबे मोते घरकु फेरिबाकु हेबो। यही मेहनत बहुत करिबाकु पड़िबो। सकाळु सकाळु गाधुआ पाधुआ करी छात उपरे बा हॉल रे एकांत रे जोगरे बसी जाओ। जेते एकांत रे रहिबो सेते भल हेबो। सर्वदा एही कथा भाबुथाओ जे मोते बाबांकु स्मरण करिबाकु हेबो, बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकु हेबो। एही मेहनत प्रति 5000 वर्ष परे तुमकु करिबाकु पडुछि। सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कली युग, केउ युगरे मध्य तुमकु एही मेहनत करिबाकु पडिबो नाही। यही संगम जुगरे ही तुमकु बाबा कहउछन्ति, मोते मने पकाओ बास। यही समय रे ही बाबा कहउछन्ति, मोते मने पकाओ। बाबा मध्य संगम जुगरे ही आसुछन्ति, आउ केबे भी आसन्ति नाही। तुमे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे एही कथा को जानिछ। बहुत संतान बाबांकु भूली जाउछन्ति, सेथिपाई बहुत धोखा खाउछन्ति। कारण रावण बहुत धोखाबाज अटे। यही रावण ही तुमर अधाकल्पर शत्रु। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति जे प्रतिदिन सकाळु उठी एही कथार विचार सागर मंथन कर एवं चाट रख जे केते समय मु बाबांकु स्मरण करिछि, मो ठारू केते कलंकी छाड़िथिबो। सब किछि जोग उपरे ही निर्भर करुछि। पिलामानंकु बाबांक ठारू पूरा संपत्ति पाइबा पाई संपूर्ण चेष्टा करिबा दरकार। नररु नारायण हेबार अछि। एहा हेउछि प्रकृत सत्य नारायण कथा। भक्त माने पूर्णमी दिन सत्य नारायण पूजा बा पाला करिथांती। एबे तुमे जानुछ आमकु 16 कला संपूर्ण हेबार अछि। सत्य पितांकु स्मरण करिबा द्वारा ही ताहा होई पारिबो। बाबा हेले श्रीमत दाता। बाबा कहउछन्ति, गृहस्थ व्यवहार रे रुह, कर्म धंदा जहा भी कर,
किंतु बाबांकु निश्चित मने पकाइबाकु हेब एवं पवित्र हेबाकु पड़िब। बास जदि मने न पकाइब तेबे केउठी ना केउठी रावण ठारू धोखा खाइबाकु पड़िब। सेथिपाई मूल कथा हेला बाबांकु मने पकाइबा। बाबा एहा बुझाउछंती शिव बाबांकु स्मरण करिबाकु हेब। देह सहित देहर जिए भी संबंधी अछंती सेमानंकु भूली निजकु आत्मा निश्चय कर। बाबा बारंबार बुझाउछंती निजकु आत्मा माने करी बाबांकु स्मरण करिबाकु हेब। नचेत पुणी अंतिम समय रे बहुत पश्चाताप करिब, बहुत धोखा खाइब। एभली जोर रे थापड़ लागिब जहाद्वारा माया एकदम कला मुह कराई देब। बाबा आसिछंती गोरा मुह करिबा पाई। यही समय रे समस्ते समस्तंकर मुह को कला बा पतित करिबारे लागिछंती। एकमात्र बाबा ही गोरा करि थांती। जहांक द्वारा तुमे गोरा होई स्वर्गर मालिक हेब। एहा पतित दुनिया ही अटे। बाबा केवल पतित मानंकु पावन करिबा पाई आसुछंती। बाकी तुमर व्यवसाय आदि सहित बाबांकर कौनसी संबंध नाही। शरीर निर्वाह पाई तुमको जहा करिबार अछि कर। बाबा तो केवल कहउछंती मनमना भव। तुमे माने मध्य कहउछ आमे किपरि पवित्र दुनियार मालिक हेबु। बाबा कहउछंती केवल मोते मने पकाओ। बस पवित्र हेबार आउ कौनसी उपाय नाही। जेते भी दान पुण्य आदि कर बा केते भी परिश्रम कर, शरीर को कष्ट देई केते भी नियारे चाल, किंतु बाबांक स्मृति बिना आउ किछि भी कामरे आसीबो नाही। एहा बहुत सरल कथा। एहा को कुहा जाए सहज योग। निजकु पचार आमे निजर मिठा मिठा पितांकु सारा दिन रे केते मने पकाउछु। निद समय रे तो कौनसी पाप हेउ नाही, कारण अशरीरी होई जाई थांते। बाकी दिन सारा बहुत पाप कर्म होई थाए एवं पुराना पाप मध्य बहुत रहिछि। सेथिपाई यादर मेहनत करिबाकु पड़िब। एठाकु बा मधुबन को आसुछ तेबे यादर मेहनत करिबाकु हेब। बाहरर व्यर्थ संकल्प को समाप्त करि दियो, नचेत ताहा वायुमंडल को बहुत खराप करि देउछि। घर जमी बाड़ीर विचार आसुछि। केतेबेले पिला छुआ मने पड़िबे, केतेबेले गुरु मने पड़िबे। यही भली संकल्प आसिले वायुमंडल को खराप करिदेबे। निजे मेहनत करू नथिबारु विघ्न पकाई थांते। ए सबु बहुत सूक्ष्म कथा अटे। तुमे माने मध्य वर्तमान जानुछ, पुणी आउ केबे जानिबो नाही। बाबा एबे ही संपत्ति देउछंती, तापरे अधा कल्प पई निश्चिंत होई जाउछंती। लौकिक पितांकर विचार एवं पारलौकिक पितांकर विचार मध्यरे केते अंतर रहिछि। बाबा कहउछंती भक्ति मार्गरे मोर केते चिंता रहुछि। भक्त माने बारंबार केते स्मरण करुछंती। सत्य जुगरे केही भी स्मरण करि न थांते। बाबा कहउछंती मु तुमको एते सुख देउछि जाहाकि सेठारे मोते मने पकाइबार आवश्यकता ही रहिब नाही। मु जानिछि मोर पिलामाने सुख धाम शांति धाम रे रहिछंती। आउ कौनसी मनुष्य ए कथा बुझी परिबे नाही। यही भली बाबांक ठारे निश्चय बुद्धि रहिबारे माया विघ्न पकाउछे। बाबा कहउछंती केवल मोते स्मरण कर, तेबे तुम भितरे जेउ चांदी तंबा लुहार खाद मिसी जाइछि ताहा बाहरी जीव। सुवर्ण जुगरु रौप्य जुगकु आसीबा द्वारा मध्य दुई कला कम होई थाए। यही सबु कथा तुमे शुणुछ एवं बुझुछ। जिए प्रकृत ब्राह्मण होइथिबे तांक बुद्धि रे भल भावरे धारण हेब, नचेत धारणा हेब नाही, जोगो लागिब नाही। सबु किछि बाबांक स्मृति उपरे ही निर्भर करुछि। बारंबार कुहा जाउछि पिलामाने बाबांकु मने पकाओ। यही बाबा मध्य कहउछंती
ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି କଥା ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ମୂଳ କଥା। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ କୌଣସି ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କେବଳ କୁହ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି କଥାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତୁଳସୀଦାସ ଚନ୍ଦନ ଘିସେ ତିଲକ ଦେତ ରଘୁବୀର। ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ତିଳକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ତିଳକ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେତେ ୟାଦ କରୁଛ ସେତେ ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବ। ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ମୋତେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର, ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଅ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଅଭିନୟ ହିଁ ଏହିଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଆୟୁଷ ସେଠାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହିଥାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କଳି ଯୁଗରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ହେଲେ ଯୋଗୀ, ଏଠାରେ ହେଲେ ଭୋଗୀ। ପବିତ୍ରମାନେ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆୟୁଷ କେତେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ କର୍ମଭୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ଜାଣିଗଲ ତେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ମୋତେ ଏବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଛି ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କୁ, କୁବ୍ଜାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ କୁବ୍ଜା କୁହାଯାଏ। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁହ, ଗୀତା ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି ଏଭଳି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦର ପିତା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବାବା ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯୋଗରେ ରହି ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବେ ଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପାଇବୁ ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ହେବେ, ବାକି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହର୍ଷିତ ରହୁଛି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହିଭଳି ଦେବତା ହେବୁ। ଏହିଭଳି ନିଜ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ।
ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥାଅ। ତେବେ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ମାୟା ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମକୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅମର ଲୋକକୁ ଆସିବୁ। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆଉ କୌଣସି ଏପରି ପାଠଶାଳା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହା ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ବି ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତୁମକୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବେ ବିମାରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମକୁ ସୁନା ଚାମଚ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ରାଜତ୍ୱ। ତୁମର ହେଲା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେହି ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ବା କଲେଜ ଆଦି ଖୋଲିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଥିବେ ତେବେ ପରଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ୟାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ଖୋଲିଥିବେ ତେବେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଧନବାନ ହେଉଛ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜ ଅଟେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ମନ ଲାଗୁଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। କଥା ତ ଗୋଟିଏ। ମୁରଲୀ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ତ ଏହିଠାରୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି କେହି ବିସ୍ତାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବଳ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଷଣ କଲାବାଲା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଥିବେ। କେଉଁଠି ବି ଭାଷଣ ହେଉ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାହାରର ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନକୁ ଛାଡ଼ି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ମହତ୍ୱ ରହିଛି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗର ମହତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ କରିବାକୁ ହେବ।
अशरीरी अवस्था रही अभ्यास करने हेब। आजिर वरदान जुगल रूप रे सेवा द्वारा आत्मा मानंकु निकट संबंधरे आणुथिबा जुगल रूपधारी भव। केवल वाणी द्वारा सेवा करिबा द्वारा प्रजा आत्मा माने जन्म नहीं चलीछंती, किंतु वाणी ठारू ऊर्ध्वरे रहिबार स्थिति रे स्थित होई तापरे वाणी रे आस। प्रथमे अव्यक्त स्थिति तापरे वाणी। यही भली जुगल रूपर सेवा ही उत्तराधिकारी आत्मा मानंकु प्रस्तुत करिब। वाणी द्वारा प्रभावित हेउथिबा आत्मा माने अनेक वाणी शुणुथिबा कारणरू जन्म मरण चक्रे आसी जाई थांती, किंतु जुगल रूपधारी होई सेवा करिबा द्वारा सेही आत्मा मानंक उपरे अन्य कौनसी रूपर प्रभाव पड़ी पारिबो नाही। स्लोगन साधन गुड़िक प्रति आसक्ति होई बेहदर वैराग्य वृत्ति को सुप्त कर दियो नाही। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। जो माने सहनशील संतान से माने निजर सहनशीलतार शक्ति द्वारा किपरि भी कठोर संस्कार वाला आत्मा को किपरि भी कठिन कार्य को शीतल करि देइथांती बा सहज करि दियंती। तेबे सहनशीलतार गुण संपन्न आत्मा गंभीर मध्य होइथिबो एवं सबु कथार गभीरता को जाई विचार करुथिबो। से केबे भी व्यस्त विव्रत हेब नाही, गभीरता को जाई सफलता प्राप्त करिबो। ओम शांति।